কিরে বন্ধু, হ্যাঁ কো কি তা আজকে দি মাছই আইতেছে না ভাই? কি আদার বানাইলি ভাই? আদার দিয়ে তো মাছ আইতেছে না। শুন বন্ধু, মাছ আইবো 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 আনছি, একটা জিনিস আনছি। কি জিনিস? बिंगो मैड एंगल। बिंगो मैड एंगल? यस ब्रो, इंसान भी काम आता है, मछली की भी काम आता है भाई। देखो ये देखो ये देखो ভিড়ে ये বিঙ্গো देखो ম্যাড भाई। অ্যাঙ্গেল দিয়া মাছ। टी टू टी टू टी टू। আরে ভাই, देखो कमाल, देखो भाई, ये देखो, ये मैं फेंक रहा हूँ भाई, मछली खाएगा यकीन नहीं होता, देख लेना। ভাই বিঙ্গো ম্যাড অ্যাঙ্গেল মাছ খাইবো? ও ভাই, কত ফ্লেভার লাগে মাছের ভাই। ভাই একটা কথা কই, ফ্লেভার ফ্লেভার ভাই আমি একটা কথা কই, এই মাছটি আছে না, এটি সবটি শিক্ষিত মাছ। ভাই আমি কবে কইছি তুই অশিক্ষিত? শিক্ষিত দিকই তো তুই আজকে এতদিন নরমাল আদার দিছ, তার অক্ষণ দিছ বিঙ্গো আদার। बिंगो आदर भाई, यस, फ्लेवर डेंजर। शिक्षित और अब देख के बुझ ये तो बिंगो है। हाँ भाई, खाना चाहिए खाना चाहिए भाई। सही है सही है सही है सही है।